गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार समस्त को जीज इंग्लिश क्लासेस को आपण मन को स्वागत जनाऊँ। देखो तो फाइनली प्रीवियस क्लास रे आम 4टी लिटरेरी डिवाइस कंप्लीट करथिले। आज रे क्लास रे आम आउ 2टी लिटरेरी डिवाइस कंप्लीट करबा। आ कंप्लीट कर साइला परे जहाँ भी सब क्वेश्चन आंसर को टाइप रो क्वेश्चन आंसर आसिक पहुंचे से विषय में पढ़िबा आउ एग्जांपल सहित बुझिया पे ट्राई करबा। देखो तो आज रे सेशन को समय नष्ट न करके आरंभ करबा। देखो तो आज आम दुईटी सब इंपोर्टेंट लिटरेरी डिवाइस अच्छे। गोटे हूँ पैराडॉक्स, गोटे हूँ ऑक्सीमोरन। गोटे हूँ पैराडॉक्स, गोटे हूँ ऑक्सीमोरन। हाँ, बहुत समय डाउट आसिक पहुंचे सिमिली, मेटाफर, पर्सनिफिकेशन, हाइपरबोली से सब इजी थिला, आम आराम से आइडेंटिफाई करि पारथले। किंतु पैराडॉक्स, ऑक्सीमोरन एमिति आमर दुईटी लिटरेरी डिवाइस आमको बहुत समय प्रति मुहूर्त में आमको कन्फ्यूजन भितर पकई दिए। आउ से आज आम सेसन में आम भलसे बुझा ट्राई करवा। आपन सब जिते सब टेक्नोलोजी अच्छी, सोशल मीडिया हो, यूट्यूब हो, चैट जीपीटी हो, व्हाट्सएप हो, क्रोम हो, गूगल हो, जेकोसी बही टे फॉलो करो, जेकोसी चैनल टे देखो, तथापि ये दुईटा उपर सब डाउट आसिक पहुंचे। आ से जो आम डाउट रुए से डाउटा को आम क्लास रे क्लियर करने ट्राई करवा। आउ आज सेक्शन को एवं स्टार्ट करवा। देखो फाइनली पैराडॉक्स कौन, ऑक्सीमोरन कौन कहया गले दुईटी बोथ आर सेम। पैराडॉक्स जहाँ, ऑक्सीमोरन सेम। दुईटी जेहेतु समान किंतु जहाँ भी 19-20 भीतर डिफरेंस थी, से जो डिफरेंस को आम आइडेंटिफाई करबा। देखो पैराडॉक्स एक्चुअली डेफिनेशन कौन कहूँ, ए पैराडॉक्स इज ए स्टेटमेंट दैट सीम्स कॉन्ट्राडिक्टरी बट कंटेन्स ए हिडन ट्रूथ। मीन्स ए पैराडॉक्स इज ए स्टेटमेंट। स्टेटमेंट मीन्स वक्तव्य जोटा आम कहते वाक्य दैट ताहा सीम्स आमको मन हुए, फील हुए। कॉन्ट्राडिक्टरी मीन्स निजे निजर विरोधी, बट किंतु कंटेन्स धारण करे कौन, हिडन ट्रूथ। ता पछर गोटे सत लुचिकी थाए। मीन्स जदि आम सर्ट रे बुझिया पे जिबा, पैराडॉक्स होची गोटे स्टेटमेंट, पैराडॉक्स होची गोटे सिचुएशन, पैराडॉक्स होची गोटे आइडिया जे कि निजे निजर विरोधी हेई थाए। पुणी तमे भाबुथु निजे निजर विरोधी हबा माने कौन। देखो तर मु कहबी ये गोटे लोक, से लोकटा निजर विरोधी हला। मीन्स तमे तमर विरोधी हेलो। हाँ, पुणी विरोधी कौन पाई हेलो, ता पछर गोटे हिडन ट्रूथ लुचिक थिबो। आ जदि से हिडन ट्रूथ को तमे खोजिकी पाई जाउछ, ताले सेटा होची हमर पैराडॉक्स। मीन्स दुईटा अपोजिट वर्ड थिबो आ सेमानंक पछरे गोटे हिडन ट्रूथ थिबो। आ जदि तमे से हिडन ट्रूथ को आइडेंटिफाई करदेलो, मार्क करदेलो, ताले तमे पैराडॉक्स पाइबो। देखो लेस इज मोर मीन्स लेस रो अपोजिट होची कौन, मोर। लेस रो अपोजिट होची मोर। आमे दुईटी अपोजिट वर्ड पाइले। डेफिनेशन कौन कहला, आमे दुईटी अपोजिट वर्ड पाइबा आ सेमानक पछर गोटे हिडन ट्रूथ थिबो। जो दुईटी अपोजिट वर्ड मिसी गोटे सेंटेंस तैयारी करिवे, से सेंटेंस रो गोटे हिडन ट्रूथ थिबो। मीन्स लुची गोटे डीपर मीनिंग ता पछर थिबो। आ जदि से डीपर मीनिंग को आमे पाई जाउछन्ते, ताहाले आमे पैराडॉक्स जानि गले। देखंतु लेस रो अपोजिट होची मोर, लेस रो अपोजिट होची मोर। किंतु सेंटेंस रे कोन तला, लेस इज मोर। मींस कम अटे अधिका, ता माने हमें कोन बुझिले, कम अटे अधिका ता माने कोन ना। किंतु ता पछरे डीपर मीनिंग एक्चुअली कोन अछि, डीपर मीनिंग सिंपलिसिटी कैन ऑफन बी मोर इफेक्टिव देन एक्सेस। आउ थरे कहि रखुची, सिंपलिसिटी कैन ऑफन बी मोर इफेक्टिव देन एक्सेस। मींस बहुत समय कम कथा अधिक इफेक्टिव हुए अधिक कथा अपेक्षा। मीन्स बहुत समय सरलता अधिक इफेक्टिव हुए, एक्सेस मीन्स मोर अपेक्षा। बहुत समय कम कथाटा अधिक इफेक्टिव हुए क्या अपेक्षा, अधिक अपेक्षा। तो गोटे कौन कहते लोक सीढ़ी एत कौन गपुचु, मीन्स आमे चुप होकर रहिले आमर से चुपटा होची अधिक इफेक्टिव क्या अपेक्षा, जो माने बेसी गपुचंती से माने अपेक्षा। आ सेति लेस इज मोर ता माने नुहे कमटा अधिका, ता माने होची कोन, बहुत समय कमटा अधिक इफेक्टिव हुए अधिक अपेक्षा। आउ कोन तार डीपर मीनिंग रो स्टेटमेंट एक्चुअली कोन, सिंपलिसिटी कैन ऑफन बी मोर इफेक्टिव देन एक्सेस। देखंतु सेकंड सेंटेंस कोन कहला, आई मस्ट बी क्रूएल टू बी काइंड। क्रूएल अपोजिट कोन, क्रूएल अपोजिट होची काइंड। निष्ठुर अपोजिट होची दयालु। हां, आमे गोटे सेंटेंस रो गोटे वर्ड रो आ गोटे वर्ड आमे अपोजिट वर्ड पाइले, ताकू गोटे सेंटेंस रे बसैले, पछरे हिडन ट्रूथ कोन, जदि हिडन ट्रूथ को तुम पाइगलो ताहले पैराडॉक्स को पाइगलो। हां, क्रूएल रो अपोजिट होची काइंड। किंतु हम सेंटेंस रे कोन देला, इट मस्ट बी क्रूएल। मीन बहुत समय हमको
ନିଷ୍ଠୁର ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଟୁ ବି କାଇଣ୍ଡ ଦୟାଳୁ ହେବା ପାଇଁ ମାନେ କ'ଣ ବହୁତ ସମୟରେ ଆମକୁ ନିଷ୍ଠୁର ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଦୟାଳୁ ପାଇଁ ଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସର ମାନେ ତ କିଛି ବୁଝା ପଡ଼ୁନି ନା କିନ୍ତୁ ଏଇ ସେଣ୍ଟେନ୍ସର ଡିପର ମିନିଂ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ କହୁଛି ଇଟ୍ ମଷ୍ଟ ବି କ୍ରୁଏଲ ଟୁ ବି କାଇଣ୍ଡ ମିନ୍ସ ବହୁତ ସମୟରେ ଆମକୁ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ବହୁତ ସମୟରେ ଆମକୁ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ପେନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଶେଷରେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଶେଷରେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟରେ ଆମକୁ କ୍ରୁଏଲ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ବହୁତ ସମୟରେ ଆମକୁ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ପେନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସର ମାନେ ହେଉଛି କ୍ରୁଏଲର ଅପୋଜିଟ୍ ହେଉଛି କାଇଣ୍ଡ ଦୁଇଟି ଅପୋଜିଟ୍ ୱାର୍ଡ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିଲା ଆଉ ଡିପର ମିନିଂ କ'ଣ ଇଟ୍ ମଷ୍ଟ ବି କ୍ରୁଏଲ ଟୁ ବି କାଇଣ୍ଡ ମିନ୍ସ ବହୁତ ସମୟରେ ଆମକୁ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଶେଷରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମିନ୍ସ ପାରାଡକ୍ସ ହେଉଛି ଦୁଇଟି ଅପୋଜିଟ୍ ୱାର୍ଡ ଥିବ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିଥିବେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଟେ ହିଡେନ୍ ଟ୍ରୁଥ୍ ଥିବ ଆଉ ଯଦି ତମେ ସେ ହିଡେନ୍ ଟ୍ରୁଥ୍କୁ ଖୋଜିକି ପାଇଗଲ ତାହେଲେ ତମେ ପାରାଡକ୍ସ ଜାଣିଗଲ ସେখানে ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ଅକ୍ସିମୋରନ୍ ଅକ୍ସିମୋରନ୍ ତାର ଡେଫିନେସନ୍ କ'ଣ କହୁଛି ଆନ୍ ଅକ୍ସିମୋରନ୍ ଇଜ୍ ଏ ଫିଗର ଅଫ୍ ସ୍ପିଚ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କମ୍ବାଇନ୍ସ ଟୁ ଅପୋଜିଟ୍ ୱାର୍ଡସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ସିମ୍ସ ଟୁ କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ଟ ଇଚ୍ ଅଦର ମିନ୍ସ ଦୁଇଟି ଅପୋଜିଟ୍ ୱାର୍ଡ ଥିବେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିବେ ମୁଁ କହିବି ଡାର୍କ ଡାର୍କର ଅପୋଜିଟ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ଲାଇଟ୍ ଅନ୍ଧାର ହେଉଛି ଆଲୁଅ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିଥିବେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିକି ଇଏ ତା ସାଙ୍ଗେ ଝଗଡ଼ା କରୁଥିବ ସିଏ ତା ସାଙ୍ଗେ ଝଗଡ଼ା କରୁଥିବ ମିନ୍ସ ଯଦି ଆମେ ଶାଶୁ ବୋହୂ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଆଣ୍ଟିପାଟି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସେଇଦେବା ତାପରେ କଥା କ'ଣ ହବ ଇରେ ଭାଇ ଇଏ ତା କହୁଥିବ ସିଏ ତା କହୁଥିବ ଛିଡ଼ିବ କି ନା ସେଭଳିଆ ଦୁଇଟି ପାଗଳାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆଣିକି ବସେଇଦେବା ସଇଲା ସେ ଜାଗା ପାଗଳା ହେଇଯିବ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ଆମେ ଦୁଇଟି ଅପୋଜିଟ୍ ୱାର୍ଡକୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସଉଛନ୍ତି ସେଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଆମର ଅକ୍ସିମୋରନ୍ ମିନ୍ସ ଦୁଇଟି ଅପୋଜିଟ୍ ୱାର୍ଡକୁ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସେଇବା ଡିଫେନିଂ ମାନେ କ'ଣ ବଡ଼ ପାଟିରେ କହିବା ସାଇଲେନ୍ସ ମିନ୍ସ ନିରବତା ମିନ୍ସ ଡିଫେନିଂର ଅପୋଜିଟ୍ ହେଉଛି ସାଇଲେନ୍ସ ସେମାନେ ଦୁଇଟା ଅପୋଜିଟ୍ ୱାର୍ଡ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା ଲିଭିଂ ମିନ୍ସ ଜୀବନ୍ତର ବିପରୀତ ହେଉଛି ମୃତ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିଲେ ସେଗୁଡ଼ା ସିରିୟସ୍ ମିନ୍ସ ଗମ୍ଭୀର ଫନି ମିନ୍ସ କୌତୁକିଆ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଗମ୍ଭୀରର ଅପୋଜିଟ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ଫନି ମିନ୍ସ କୌତୁକିଆ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ସିରିୟସ୍ ହେଇଯିବା ପୁଣି ଟିକେ ମଜାମସ୍ତି କରିବା ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟି ଅପୋଜିଟ୍ ୱାର୍ଡ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିବ ସେଟା ହେଉଛି ଅକ୍ସିମୋରନ୍ ମିନ୍ସ ଦୁଇଟା ପାଗଳା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିବେ ଆଉ ତାପରେ ଯେଉଁ ପାଗଳ ବାହାରିବ ସେଟା ହେଉଛି ଅକ୍ସିମୋରନ୍ କିନ୍ତୁ ପାରାଡକ୍ସ ହେଉଛି କ'ଣ ଦୁଇଟି ଅପୋଜିଟ୍ ୱାର୍ଡ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିଥିବ ଆଉ ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ତିଆରି କରିଥିବେ ଆଉ ସେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସର ଗୋଟେ ଡିପର ମିନିଂ ଥିବ